जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बैठक के एक नए एपिसोड में आपको वेलकम। मेरा नाम फ़ारूक अवान है और आज हम डेरा मलिक मोहम्मद ख़ान आए हैं और यहाँ पे हम मलिक अब्दुर्रहमान साहब से मिलेंगे। और मलिक अब्दुर्रहमान साहब यूनियन कौंसल कुंड के चेयरमैन हैं। ये यूनियन कौंसल नंबर 14 है विद इन खुशाब डिस्ट्रिक्ट, और ये यहाँ के चेयरमैन हैं। और ये यंग पॉलिटिकल लीडरशिप है खुशाब की, और इन्होंने रिसेंटली जो है खुशाब बार कौंसल उसका भी इलेक्शन विन किया और ये सदर रहे हैं। तो मलिक अब्दुर्रहमान साहब से बातचीत का आगाज़ करते हैं, और मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा मलिक अब्दुर्रहमान साहब से कि वो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा दें, और उसके बाद हम जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो कंटिन्यू करते हैं। तो ओवर टू मलिक अब्दुर्रहमान साहब। थैंक यू जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इधर तशरीफ़ ले आए हैं और हमारे ये समाजी मसाइल के ऊपर आप इतनी जो है कोशिश कर रहे हैं, तगो-दो कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन आपने फरमाया है, तो मेरा नाम अब्दुर्रहमान है जी। तो मेरे वाले साहब का नाम मलिक खुदादाद। तो मैंने जब वो लॉ किया तो लॉ के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। उसके बाद ये कह लें कि ये पॉलिटिक्स जो है ये हमें इनहेरिट हुई हुई है। मेरे दादाजी से अपना बाकी मामलात के साथ ये अपना वेलफेयर के काम जो हैं, इसी तरह वाले साहब ने सारी ज़िंदगी वो मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहे हैं, इसी तरह वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहे हैं। उसके बाद मेरे चाचा जी वो नाज़िम रहे हैं। तो फिर बुज़ुर्गों ने और सारे दोस्तों ने कहा है कि अब आपका नंबर है जी, आप आएँ। तो मैंने दोस्तों की भरपूर इसरार पे जो है ना, मैंने कहा कि ठीक है जी, मैं हाज़िर हूँ। तो यूनियन कौंसल का इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया, तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। उस वक़्त यूनियन कौंसल का इलेक्शन मैंने नून के अगेंस्ट कंटेस्ट किया था। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी और दोस्तों की मोहब्बत से अल्लाह ताला ने हमें बड़ी शानदार कामयाबी दी थी। तो इसी तरह मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2019-20 में मैंने डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन कंटेस्ट किया। वो भी दोस्तों की मोहब्बत, अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो बड़े अच्छे मार्जिन से हमने विन किया, और 1 साल मैंने बार की खिदमत की है। तो ये यूनियन का बलदाती सिस्टम तो खान साहब ने जो है हमें सस्पेंड किया हुआ है, और कल फिर हमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में बुलाया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि दोबारा जो है रिहेबिलिटेट किया जा रहा है ये लोकल बॉडी सिस्टम को। तो उसके लिए इंशाल्लाह देखते हैं वो कल क्या होता है। तो ये जनाब हमारा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। आपने इंट्रोडक्शन करवाया। अगर आप थोड़ा सा हमें बता सकें कि यूनियन कौंसल कुंड में जो इसकी जियोग्राफी है वो क्या है, और ये कौन कौन से इलाके यूनियन कौंसल कुंड में आते हैं। हाँ, जियोग्राफिकली यूनियन कौंसल कुंड बड़ा एक ओड से इसका नक्शा है। यानी कि अगर आप एक साइड से शुरू करें ना, और दूसरी साइड तक पहुंचने में आपको 46 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है। इसमें 3 मौज़ा जात आते हैं। मौज़ा चनकी, उससे आगे फिर मौज़ा नाड़ा, और फिर ये मौज़ा कुंड आ जाता है। इसमें पहाड़ आ जाते हैं, ये अपना बरानी एरिया, ये दामन मोहाड़ आ जाता है। उसके साथ ये नहरी एरिया, यानी कि ये तमाम किस्म के आप कह लें कि जोग्राफ़िकली इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पहाड़, बरान, नहरी, बरानी, चाई, हर किस्म के जो है ना इलाके इसमें शामिल हैं। और बड़े हार्ड किस्म की ये यूनियन है, बहुत दराजात पे फैली हुई, और लोगों के जो है ना काफ़ी स्कैटर्ड एरियाज़ या आबादी है इसकी, वो काफ़ी स्कैटर्ड है, और बहुत लंबी चौड़ी ये यूनियन कौंसिल है हमारी। थैंक यू। तो मलिक साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे लोगों का जनरली जो रोज़गार है वो उसका क्या सिलसिला है। लोग मेजॉरिटी जो लोग हैं वो किस कारोबार या रोज़गार के साथ एसोसिएटेड हैं। हाँ, रोज़गार के हवाले से हमारा इलाका बहुत ही पुअर किस्म का इलाका है। इधर लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है।
تو ہماری یونین کا ایک چھوٹا سا ایریا ہے جو نہری ایریا بنتا ہے، اس میں لوگوں کے چلے رقبے کوئی پانی، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 20%، باقی 80% جو ہماری یونین کی پاپولیشن ہے وہ بران میں آ جاتی ہے. لوگوں کے بڑے مسائل ہیں، کچھ اس میں جاب ہولڈرز ہیں، کچھ زیادہ تر جو تعداد ہے وہ لوگوں کی دیہڑی پیشہ ہیں، مزدوری کرتے ہیں پہاڑوں میں، ادھر کان کنی، یا کچھ لوگوں نے گلہ بانی کی ہوئی ہے اس میں. تو ایسا جو ہماری یونین کے جو ہے میں کہتا ہوں کہ بہت بیکورڈ قسم کی، اور لوگوں کے روزگار کے مسائل ادھر بہت کم ہیں. لوگ بڑی ستم پرسی میں ادھر جو ہے نا زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اس میں ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جنرلی جو عوام کے کیا مسائل ہیں، جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے اس کے کیا مسائل ہیں آپ کی پوری یونین کونسل میں؟ ہاں، مسائل تو بندہ ایک ایک مسئلے کے اوپر جب بندہ دیکھتا ہے تو بندہ دل خون کے آنسور ہوتا ہے، کیونکہ اس فیلڈ میں ہمارا آنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی بندہ خدمت کر سکے، ان کے کام آ سکے، لوگوں کے کوئی مسائل حل ہو سکیں. لیکن انفارچونیٹلی جیسے پاکستان اوور آل کرائسس میں ہے، اسی طرح یہ ہماری یونین، اس میں بے شمار مسائل ہیں. آپ اس میں ہیلتھ لے لیں تو اس کے اتنے مسئلے ہیں کہ آپ جدھر جائیں بندے کو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ بندہ کیا کرے. ایجوکیشن کے مسائل دیکھ لیں تو ایجوکیشن کے بے شمار مسائل ہیں. باقی اگر اس میں انفراسٹرکچر دیکھ لیں تو ہمارے پاس روڈز کے اتنے مسائل ہیں، بجلی کے مسائل ہیں. اس دور میں بھی ہماری یونین میں لوگ جو ہے پہاڑوں میں رہ رہے ہیں اور جوڑوں سے پانی پی رہے ہیں، جہاں سے جانور بھی پانی پیتے ہیں اور انسان بھی ادھر سے پانی پی رہے ہیں. بجلی کو ترس رہے ہیں، اتنی گرمی اور اتنی موسم کی شدت میں ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، رستے نہیں ہیں، کوئی روزگار نہیں ہے. مسائل تو بہت زیادہ ہیں، جتنے یعنی کہ بندہ باریکی میں چلا جائے، ہر گاؤں کے ہر ایریے کے اپنے مسائل ہیں. تو مسائل کی تو یہ ہماری جگہ ہے ہماری یونین، اور بہت زیادہ ادھر کام کی ضرورت ہے اور ویلفیئر کی ضرورت ہے جناب. مسائل تو کافی. تو اس میں ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی کرنٹ پی ٹی آئی کا ٹینیور گزر رہا ہے اور اس میں تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، تو اس میں جو اوور آل جو گورنمنٹ کی کارکردگی رہی ہے، یا جو ہمارے نمائندے ہیں ایم این اے اور ایم پی ایز، چونکہ ان کو ڈفرینٹ گرانٹس ملتی ہیں، تو اس کا کیا پیٹرن یہاں پہ رہا ہے؟ کوئی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، نہیں ہوئی؟ اور اس سے آگے اگر آپ یہ بھی بتا سکیں کہ 2-3 جو میجر ایشوز ہیں وہ کون سے ہیں، اور جن پہ ہمارے جو نمائندے ہیں ان کو فوری طور پہ توجہ دینی چاہیے. تو یہ 2 کویسچن کائنڈلی اگر آپ ایڈریس کر دیں. آپ نے کہا ہے کہ پچھلے 3 سال سے جو گورنمنٹ کے معاملات، تو دیکھیں جی گورنمنٹ شروع سے کرائسس میں چل رہی ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے، اداروں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. ہمیں تو بڑی امید تھی کہ خان صاحب آئیں گے تو یہ ایک جو ہے بہت آنیسٹ قسم کے اور پوٹینشیل انسان ہیں، تو آ کے ادھر جو ہے نا کوئی ڈیولپمنٹ معاملات. لیکن ابھی تک جو ہے ادھر مسائل ہی مسائل ہیں، کوئی خاص ڈیولپمنٹ ان 3 سالوں میں ہمیں ادھر نظر نہیں آئی. تو اعلان تو بڑے ہوتے رہتے ہیں لیکن ابھی تک نہ ادھر واٹر سپلائی ہے تو وہ ایسی کی ایسی پڑی ہے، روڈز ہیں، سکول کی کوئی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی ہے، ہاسپٹل کی کوئی اپ گریڈیشن نہیں ہے، ادھر عملہ نہیں ہے، میڈیسن کے ایشو ہیں. تو کوئی ایسی خاطر خواہ میں اپنی یونین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی میں بتا سکوں کہ آپ کو ان 3 سالوں میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ کوئی نیا پروجیکٹ آیا ہے، یہ کام ہوا ہے، تو میں وہ بتانے سے قاصر ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسا نیا پروجیکٹ ادھر لانچ نہیں ہو سکا. تو دوسرا کویشچن آپ کا؟ دوسرا میرا کویسچن ہے کہ جو ریمیننگ ٹائم ہے گورنمنٹ کا، اس میں کون سے ایسے کوئی 2-3-4 مسائل جو بہت بڑے مسائل ہیں آپ کی یونین کونسل کے، جس کے اوپر ہمارے جو ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے، تو وہ اگر آپ ہائی لائٹ کر سکیں تاکہ اگر یہ میسیج ان تک پہنچتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو اس پہ کوئی غور کر سکتے ہیں. وجہن یہ جو ریمیننگ ٹینور ہے، اس میں اگر میں کہتا ہوں کہ ہمارا ادھر ایک بی آئی یو ہے، اگر اس کی اپ گریڈیشن ہو جائے، وہ آر آئی سی بن جائے. لوگوں کے بڑے مسائل ہیں، اس کا فیڈنگ ایریا، یہ پہاڑوں سے لوگ بیچارے آتے ہیں، وہ ادھر سے پیدل آتے ہیں، پھر آگے سے ادھر کنوینس پکڑتے ہیں، وہ کچھ آپ جوراباد جاتے ہیں، سرکاری اداروں کا ہاسپٹلس کا ادھر حالات وہ آپ کو آئیڈیا ہے. تو ادھر اگر ایک آر آئی سی بن جائے، یہ پہاڑی سسٹم ہے، ادھر ایکسیڈنٹس اور بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ بی اے یو کو اپ گریڈ کر کے اگر
RIC बन जाए तो ये एक बहुत खुशाइन बात होगी हमारे पूरे इलाके के लिए। इसी तरह अगर ये हमारा अपना बॉयज़ हाई स्कूल है वो 3 साल पहले अपग्रेड हो के हायर सेकेंडरी हो गया है, और गर्ल्स हाई स्कूल के लिए भी जो है ना अब उसकी फंडिंग आ चुकी है हायर सेकेंडरी के लिए, तो उसके लिए भी जो है ना एजुकेशन वालों ने हमसे रब्ता किया है। वो मैंने वो रकबा हमारे साथ एडजस्टेंट है, इंशाल्लाह वो कल या परसों हम दे देंगे। तो हमारी लेकिन ख्वाहिश है कि अगर लड़कियों का भी कॉलेज इधर बन जाए ना, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, वो बेचारी बाहर नहीं जा सकती, लोगों के इतने वसाइल नहीं हैं कि वो इतने वो गाड़ियों के किराए वगैरह भर के वो उनको जोराबाद खुशाब भेजें। तो प्रायोरिटी बेस पे ये हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन के साथ साथ अगर हमें कॉलेज दिया जाए तो हम जो है गवर्नमेंट को जगह प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, बिलखसूस लड़कियों के कॉलेज के लिए। उसके साथ अगर आप पानी पे आ जाएं तो मैंने आपको कहा कि जो भी मसला हम उठाते हैं तो उसके ऊपर ना दिल खून के आंसू होता है। पानी के मसाइल इतने हैं, अगर आप हमारे साथ चलें, मैं आपको डेरों पे ले जाता हूँ तो लोग पानी की बूंद को तरस रहे हैं। तो वाटर सप्लाई वो बहुत ज़रूरी है, वो एक बेसिक नीड है कि पानी जो है एज़ सुन एज़ हर डेरे के ऊपर वो गवर्नमेंट चाहिए कि इधर वो ट्रायल बोर करे। ये जो हमारे चश्मे का पानी आ रहा है वो हेल्थ के लिए शदीद मुज़र सेहत है हमारे। अगर आप इस यूनियन के नहीं, इस सिर्फ इस मौजा कुंड के अगर कैंसर पेशेंट ले लें, इस वक्त भी ये जो पिछले 2 महीनों में डेथ हुई हैं तकरीबन 10-15 से ज़्यादा जो है वो कैंसर से अमवात हुई हैं। और कितने पेशेंट हैं, हर तीसरे चौथे घर में हमारे कैंसर पेशेंट है। तो वो उसकी कोई समझ नहीं आ रही कि वो पानी की वजह से हो रहा है या ये फैक्ट्रीज़ इधर लग रही हैं, इधर पानी से सीमेंट फैक्ट्री उसकी पॉल्यूशन आ रही है, या इसके ऊपर ये कोई रिसर्च होनी चाहिए कि ये डिज़ीज़ इतनी क्यों फैल रही है। हर चौथे घर में हमारे पास कैंसर पेशेंट है। तो ये बहुत बेसिक जो मसाइल हैं उसमें ये अपना वाटर सप्लाई, हेल्थ, एजुकेशन, ये बहुत ज़रूरी हैं कि अगर जैसे खान साहब का वो एक विजनरी इंसान थे, और हमारी ख्वाहिश है कि वो अगर इनके ऊपर फोकस करें ताकि हमारा यह इलाका आने वाले टाइम में जो है बेहतरी की तरफ जा सके। तो ये जो है 2-3 ज़रूरी मसाइल हैं जिनको जी बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आजकल काफ़ी ये सोशल मीडिया पे मूव चल रही है डिस्ट्रिक्ट तलागंग की। तो अगर देखा जाए कि जब डिस्ट्रिक्ट तलागंग में जो प्रपोज एरियाज़ हैं तो उसमें कुछ हिस्सा जो यूनियन कौंसिल कुंड है उसका भी नज़र आता है। तो आपका जनरली इस हवाले से क्या आपका ख़्याल है कि तलागंग सूबा और फिर उसकी अटैचमेंट नौशहरा और जो एडजेसेंट वादी सूंद के एरियाज़ हैं, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी यूनियन काउंसिल का कोई हिस्सा उसमें आता है या नहीं आता? तो जनरली आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में? रुक भाई, ये जो जब से ये मैं सुन रहा हूँ कि हमारा वादी सून उधर तलागांग के साथ जा रहा है, यकीन माने कि मैं तो इतना परेशान हूँ। मैंने नौशहरा बार के साथ बड़ा एहतजाज किया कि आप फौरी जो है रेजोल्यूशन लेके आएँ कि हमने जो है तलागांग के साथ नहीं जाना। ये जो वादी सून है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का हुस्न है, हमारी जान है। यानी कि आप अगर देखें ना, अगर नौशहरे से तलागांग का डिस्टेंस चेक कर लें, नौशहरे से खुशाब का डिस्टेंस चेक कर लें, सेम डिस्टेंस है। और वादी सून के तकरीबन 7-8 हज़ार फैमिली इधर जोराबाद खुशाब में सेटल्ड हैं। उनके सारे मामलात, उनकी सारी रिश्तेदारियाँ, उनका सारा रहन सहन बिल्कुल इधर खुशाब के साथ अटैच्ड है। तलागांग के साथ तो मैंने कभी नहीं सुना कि किसी का कोई रिश्तेदार तलागांग में हो, खुशी गमी के लिए वो उधर जा रहे हों, या उनके उधर कोई भी जो है ना ऐसी सिमिलरिटी नहीं है। ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों इस किस्म की ये प्रपोज़ल क्यों आई है। इस प्रपोज़ल के ऊपर भी हम एहतजाज करते हैं, और हमारी ये वादी सून को हम किसी सूरत में, हम जिस फोरम तक जाना पड़ा, हम उसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे कि वादी सून को हम खुशाब से अलहदा किसी सूरत में नहीं होने देंगे। और ना ही ये उसकी उधर अफिलिएशन बनती है, ना उनका उधर जो है कल्चरल कोई सिमिलैरिटी या किसी हवाले से भी ना कोई उधर। इनका सारा सेटअप, इनका रहन सहन, इनके मामलात सारे इधर खुशाब के साथ हैं, और इंशाल्लाह ये खुशाब के साथ ही रहेगा। और हमारी भरपूर कोशिश है कि हम जो है ना इसको हर सूरत में इधर जो है ना खुशाब के साथ ही रखना चाहते हैं, और इंशाल्लाह ये रहेगा इधर ही। तो मलिक साहब, अभी हम अपनी क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। मुझे ये आप काइंडली बता दीजिएगा कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है 2023 के, उसको आप डिस्ट्रिक्ट खुशाब में आप कैसे देख रहे हैं? ये पार्टी वाइज आप बात कर रहे हैं या इन जनरल? पार्टी, ऑब्वियसली पार्टी पार्टी वाइज ही इलेक्शन होती है। वाइज नेक्स्ट इलेक्शन जो है
اس میں اگر یہ پی ٹی آئی کے ٹینیور دیکھا جائے 3-4 سال، تو اس میں کوئی خاطر خواہ لوگ کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی معاملات نہیں ہو چکے، سامنے نہیں آ سکے۔ اگر آپ دیکھیں مہنگائی کے حوالے سے، تو وہ پرائس ہائکنگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور لوگ کتنی میزریبل پوزیشن میں حالات زندگی گزار رہے ہیں، جن کا پہلے مہینے کا خرچہ تھا 8,000 7,000، اب وہ 15,000 سے جو ہے کراس کر چکا ہے۔ بجلی کے بل دیکھ رہے ہیں، فیول پرائسز دیکھ لیں، گیس پرائسز دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ کوئی ایسا میگا پروجیکٹ جو ہے جس طرح کے بلند بانگ یہ دعوے تھے پی ٹی آئی کے، 1 کروڑ کی جابس، 1 کروڑ لوگوں کی جابز، اس کے ساتھ ایجوکیشن، اس کے ساتھ ہیلتھ، تو کوئی ابھی تک جو ہے نا اس قسم کا وہ نظر نہیں آ سکا کہ وہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو حالات تو ایسے لگ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا، ہم چونکہ فیلڈ کے آدمی ہیں، ہماری ہر وقت لوگوں سے انٹریکشن رہتا ہے، تو کبھی میں نے پی ٹی آئی کے فیور میں، جو یہ ہمارے ینگ دوست تھے پہلے بہت جذباتی طور پہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ تھے، اب وہ ہمارے پاس بیٹھ کے پی ٹی آئی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو حالات کوئی پی ٹی آئی کے فیور میں مجھے نہیں نظر آ رہے، دیکھیں اب ہوتا کیا ہے، لیٹس سی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم ملک عبد الرحمن صاحب سے اجازت لیتے ہیں۔ بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے ٹائم کا، اور آج ہماری طرف سے یہی کچھ۔ بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھی، پلیز اس کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔